বিশেষ খবৰ এবাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এবাৰ নতুনকৈ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিছে জীৱনৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ তেওঁ জীৱনৰ এটা লক্ষ্য কৰি লৈছে যেতিয়ালৈকে জাতিগত গণনা তেওঁ সম্পূৰ্ণ নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁ জীৱনৰ লক্ষ্য হিচাপে জাতিগত গণনাক কেতিয়াও এৰি নিদিও বুলি এবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনী এবাৰ প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ বৃহৎ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিলে। আমি জনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, জাতিগত লোকপিয়লক লৈ ৰাহুল গান্ধীৰ বৃহৎ ঘোষণা। ৰাহুল গান্ধীয়ে বৃহৎ ঘোষণা কৰিলে, বৃহৎ সিদ্ধান্ত ল'লে। জাতিগত লোকপিয়ল কোনো ৰাজনৈতিক বিষয় নহয়, কোনো ৰাজনৈতিক বিষয় নহয়, এয়া মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য। ৰাহুল গান্ধীৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হৈ পৰিল জাতিগত গণনা। এয়া সম্পূৰ্ণ নকৰা পৰ্যন্ত মই ইয়াক কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ বুলি কৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। জাতিগত গণনাক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য, জাতিগত গণনাক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে, কোনো শক্তিয়ে বাধা দি ৰখাব নোৱাৰে জাতিগত গণনাক, কোনো শক্তিয়েও বাধা দিব নোৱাৰিব বুলি কৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে প্ৰথম কাম হ'ব জাতিগত গণনা, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰত এইবাৰ যদি চৰকাৰ আহে প্ৰথমে জাতিগত গণনা কৰিম। জাতিগত লোকপিয়লক লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে এইবাৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত, এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। জীৱনৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে জাতিগত লোকপিয়ল। জাতিগত লোকপিয়ল যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁ এৰি নিদিওঁ বুলি কৈছে, আৰু এই জাতিগত গণনা জীৱনৰ মোৰ লক্ষ্য বুলি কৈছে। এয়া কোনো ৰাজনৈতিক বিষয় নহয় বুলি কৈছে, এয়া মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য, আৰু যেতিয়ালৈকে জাতিগত গণনা শেষ নহয় বা মই সম্পূৰ্ণ নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে মই শান্তিয়ে নাথাকোঁ বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে এইবাৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম, কিন্তু পুনৰ জনাইছোঁ ৰাহুল গান্ধীয়ে এক নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু এই নতুন সিদ্ধান্ত হৈছে জীৱনৰ লক্ষ্য। বিভিন্ন সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈ আহিছিল যে জাতিগত গণনা কৰা হ'ব বা কৰিম বুলি, কিন্তু এইবাৰ জাতিগত গণনাক জীৱনৰ লক্ষ্য হিচাপে ল'লে আৰু কৈছে যদি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ এইবাৰ কেন্দ্ৰত হয় তেন্তে প্ৰথমে আমি ইয়াকেই কৰিম বুলি কৈছে। আৰু ইয়াক যিমান শক্তিয়ে এই জাতিগত গণনাক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাতকৈ দুগুণ শক্তিয়ে এই জাতিগত গণনা সন্মুখলৈ উলিয়াই লৈ অহা হ'ব বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে এইবাৰ নতুনকৈ লোৱা জীৱনৰ পণৰ কথা এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ৰাজহুৱাকৈ ল'লে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। ৰাহুল গান্ধীৰ এইবাৰ মন্তব্যটো আমি এইবাৰ পোনে পোনে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। समझ लीजिए कि जो मैंने आपसे पहले कहा ये मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ मिशन को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा आप लिख लो, आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। और जितना इसको रोका गया उतनी तेजी से, उतनी फोर्स से ये वापस आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के 90% लोगों को ये बात समझ आ गई है। शायद वो आज कह नहीं रहे हैं, खुलकर कह नहीं रहे हैं, मगर उनको बात समझ आ गई है कि हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, हिंदुस्तान के जुडिशरी में उनकी कोई जगह नहीं है, और देश 90% उनका है, तो इसको रोका नहीं जा सकता है। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, पहला काम जाति जनगणना होगा। अब आपको ये जो 90% हैं, इनको आपका रोल, आपका काम है, आपका रोल है कि इनको बताना कि देखिए इस देश में आपकी भागीदारी नहीं है। समझ लीजिए कि जो मैंने आपसे पहले कहा ये मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ मिशन को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा आप लिख लो, आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। और जितना
जितना इसको रोका गया उतनी तेजी से, उतनी फोर्स से ये वापस आएगा। क्योंकि हिंदुस्तान के 90% लोगों को ये बात समझ आ गई है। शायद वो आज कह नहीं रहे हैं, खुलकर कह नहीं रहे हैं, मगर उनको बात समझ आ गई है कि हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, हिंदुस्तान के जुडिशरी में उनकी कोई जगह नहीं है और देश 90% उनका है। तो इसको रोका नहीं जा सकता है। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, पहला काम जाति जनगणना होगा। अब आपको ये जो 90% हैं, इनको आपका काम है, आपका रोल है कि इनको बताना कि देखिए